السلام علیکم مہتاب بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے اچھا مہتاب بھائی، میں کافی ٹائم سے آپ کو فالو کر رہا ہوں، جب آپ نے سینٹیو شروع کیا 2021 کے اندر، اور ابھی ماشاء اللہ اٹ ہیز بیکم اے ہاؤس ہولڈ نیم آن لائن پرفیومری کے اندر. ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی اسٹورز ہیں. آئی اسٹارٹ آف مائی پوڈ کاسٹ ود دس کوسچن کہ آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا تھا ٹو لائک گیٹ انٹو دس پرٹیکولر فیلڈ انڈسٹری؟ اس کا کوئی ایک سیدھا جواب نہیں ہے. پہلے یہ تھا کہ کیونکہ آئل اینڈ گیس سے تھا، وہاں پہ پرابلم تھے فائنینشلس کے، انڈسٹری ڈکلائن میں تھی، پیسہ نہیں کما رہے تھے. صحیح. دوسرا یہ پیشن تھا، ایک رستہ اس سائڈ کا نظر آیا تھا. آئی یوز ٹو میک پرفیومس فار مائی سیلف، اور اپنے استعمال کے لیے، اپنے روم کے لیے ایئر فریشنر بنا لیے فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم وداؤٹ تھنکنگ کہ میں کبھی بھی اس میں کوئی کمرشل ایکٹیویٹی میں آؤں گا. تو بناتا تھا. ایک دن بیٹھے ہوئے کسی سے ڈسکس ہوا، اس نے مجھے جب اسٹیٹسٹکس بتائے تو اٹ گاٹ مائی انٹرسٹ. تو اس کے بعد بس ایک جرنی اسٹارٹ ہوا. اور دوسرا میرا ماننا ہے کہ اللہ پاک جب کوئی چیز چاہتا ہے تو وہ راہیں خود ہی بناتا رہتا. تو اس طریقے سے یہاں پہ پہنچ گئے ہم لوگ. 100%. اچھا، آپ نے مینشن کیا کہ آپ یہ کافی ٹائم سے کر رہے ہیں، مطلب سینکیو بنانے سے پہلے آپ ایز اے ہابی پرفیومس بنا رہے تھے اپنے لیے، دوستوں کے لیے. تو کیا یہ بنانا اتنا ہی آسان ہے؟ اس کے پیچھے کیا پوری سائنس ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے یہ سب کے نا اسٹیٹکس کا کام ہے. اف یو ہیو دا اسٹیٹکس تو آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہو، کمرشلی بھی کر سکتے ہو. یہ آسان بھی ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے. ایک آپ کی اپنی پریفرنسز ہیں، آپ کو سمجھ آتی ہے. آپ مختلف اسینشل آئلس کو یا اروما آئلس کو بلینڈ کرتے ہو، اس میں الکوہول ایڈ کرتے ہو، ایتھنال وغیرہ، اور پرفیوم از ریڈی ٹو یوز. وہ کتنا اچھا ہے، وہ کتنا نہیں ہے، جب آپ خود کے لیے کوئی چیز بناتے ہو تو اس میں بہت سارے پیرامیٹرز ایسے ہوتے ہیں جس پہ آپ کمپرومائز کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں. تو ویسے ہی ہوتا تھا. آج بھی بہت سارے لوگ جو لوکل مارکیٹ سے جا کے، کمرشل مارکیٹ ہے وہاں پہ جا کے جب پرفیومس کو ریفل کراتے ہیں، تو اگر اس میں کوئی کوالٹی کمپرومائز ہو بھی جائے، دے آر اوکے ود دیٹ. تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے. آپ اپنی ذات کے لیے جب بناتے ہیں، بہت سارے پیرامیٹرز پہ آپ کمپرومائز کرنے کو تیار ہے تو اٹس ایزی فار یو. لیکن ہاں، جب آپ کمرشل ایکٹیویٹی میں آتے ہیں، آپ کو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس پہ آپ کو یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف دیم. اونلی دین یو آر ایبل ٹو سروائیو. اچھا، کنیکٹنگ آپ کی یہ جو لاسٹ بات ہے اگلے کویشچن سے، کہ آپ کہہ رہے ہیں کمرشل جب کرنا پڑتا ہے آپ کو ہر اسپیکٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو سینٹیو کی ایسی کیا بات ہے which sets it apart from the competition؟ وی آر ویری مچ کلیئر ان آر ویژن کہ ہم نے کرنا کیا. یہ اس کمپنی کا آغاز بھی ہم نے صرف اس لیے کیا تھا کہ ہمیں یہ لگتا تھا، جب ہم نے اپنی ریسرچ کی تھی، سروے کیا تھا، کہ پاکستان کا کوئی ایسا ہوم گرون اسٹارٹ اپ نہیں تھا جو کہ پاکستانیوں کو کوالٹی پروڈکٹس دے سکے. سب اسٹینڈرڈ پروڈکٹس کے اوپر تنخواہ دیا جاتا ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ نارملی مارکیٹ کے اندر کوئی اچھے پروڈکٹس نہیں تھے. تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم لوگ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اوپر ہم لوگ پرفیومس ڈیزائن کریں گے، ناٹ اونلی ان ٹرمز آف جوس بٹ ان ٹرمز آف پریزنٹیشن، پیکیجنگ، ایوری تھنگ. صحیح. ہم نے اس کو لے کے چلے وچ بیکیم آر یو ایس پی ایز ویل. اٹس اے ویری پریزنٹیبل پروڈکٹ ٹو بی گفٹیڈ آن اینی اوکیزن ایز ویل. ابھی ریسنٹلی ہم نے کسٹمائزیشن کے اوپر بھی کام اسٹارٹ کیا. تو یہ تمام وہ اسپیکٹس ہیں جو ہم گریجولی سروسز کے اندر اپنے کلائنٹس کو آفر کرتے آ رہے ہیں، کسٹمرس کو کر رہے ہیں. وی ہیو اے سیٹ آف رینج. پھر ہم نے آن لائن کے اندر ایکسپیرینس اس کا بدلا. ایکسپیرینس اس طریقے سے بدلا، وی گیو دیم اے پاکٹ کیریئر ٹو ٹرائی فرسٹ. اف دے آر سیٹسفائڈ تو وہ پروڈکٹ یوز کر لیں، رکھ لیں. اگر نہیں ہے تو دے کین ریفنڈ اور ایکسچینج دا پروڈکٹ ایز ویل. اچھا مہتاب بھائی، آپ نے ابھی مینشن کیا کہ آپ بہت ساری چیزیں گریجولی لے کے چل رہے ہیں، اور جو کہ بہت اچھی پریکٹس ہے، رات دن کہ آپ ساری چیزیں بمبارڈ کر دیں ایک ہی دفعہ لانچ پہ، سائٹ پہ آپ گریجولی لے کے چل رہے ہیں. تو کسٹمائز کے آپ نے ذکر کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کا تھوڑا اگر آپ ذکر کر دیں. ہم لوگ اب ریسنٹلی ہم نے ایک پرنٹر پرچیز کیا. پرنٹنگ کے لیے ہمارے پاس دو آپشن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم وی آر گوئنگ ٹو گیٹ ریڈ آف اسٹیکرس پارٹ، جو انٹرنیشنلی بھی آپ کوئی پرفیوم دیکھتے ہیں اس کے اوپر پرنٹ ہوا ہوتا ہے. اب ہم لوگوں نے جب اسٹارٹ لیا تھا تو ہم پرنٹنگ پہ اسٹیکرس کے اوپر تھے، ہم پیسٹ کرتے تھے اسٹیکرس. ناؤ ریسنٹلی وی ہیو شفٹیڈ ٹو پرنٹنگ. ابھی ہم سارے 100% نہیں آئے، گریجولی ہم اپنے بیچز کو لے کر آ رہے ہیں. ہم لوگ سارے پرنٹ کے اوپر موو ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وی آر آفرنگ کسٹمائزیشن، جس میں ہم نے پروگرام کا نام دیا DYOP، ڈیزائن یور اون پرفیوم. اس کے اندر یو کین گیٹ اے نیم پرنٹڈ آن دا بوٹل، اینڈ ان phase 2 یو کین گیٹ دا پکچر پرنٹڈ آن دا بوٹل ایز ویل. اینی پکچر، یور پکچر، یور مدر، فادر، اینی ون. اب امیجن کریں کہ آپ میرڈ ہیں، اول تو آپ میرڈ نہیں ہیں، سو لیٹس سے آپ کی والدہ کی یا والد کی برتھ ڈے آپ نے ان کو گفٹ دینا ہے. وڈنٹ دیٹ بی مور ایموشنل کنیکشن کہ اس پرفیوم کی بوٹل کے اوپر ان کا نام پرنٹ ہوا ہوا ہے یا ان کی پکچر ہے. تو وہ ایک ڈیڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ہی ہے، مجھے کہیں سے آیا اور میں نے آپ کو نہیں دیا. وہ ایک ڈیڈیکیشن شو کرتی ہے. سو اس سے کنیکٹیوٹی زیادہ ہے. یہ ہم نے ابھی ریسنٹلی ابھی آفر نہیں کیا اس کو کمرشلی. ہم لوگ اس کو ول بی اسٹارٹنگ دیٹ ان اے منتھ اور 2. اچھا، انشاءاللہ. بٹ یہ ایک پروسیس کے اندر ہے. ان پاکستان اٹس دا فرسٹ ٹائم. جی، وہی میں اس بات کا سوچ رہا تھا کہ میں نے یہ پہلے کہیں دیکھا نہیں ہے، تو آئی وش یو ویری گڈ لک فار دیٹ. تھینک یو. اس کے علاوہ مہتاب بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم کافی لوگ
اسپائرنگ ہوتے ہیں کہ یار ہم یہ والا بزنس شروع کرتے ہیں, کیونکہ اب ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایڈز وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں, مجھے تو اسپیسیفکلی آتی ہیں کیونکہ سینچو کے ساتھ جب سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو ہر وقت ایڈ ہی آ رہی ہوتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کی جو انگریڈینٹ سورسنگ ہے, آپ نے ابھی ذکر کیا تھا, وہ کیا آسان ہے, باہر سے منگوانا ہوتا ہے, ادھر لوکلی مل جاتا ہے, اس کا کیا, کیونکہ یو کلیم سینچو ٹو بی 100% پاکستانی برانڈ, تو جو انگریڈینٹس ہیں وہ بھی پاکستان سے ہیں یا باہر سے ہیں؟ اچھا, یہ جو ہم لوگ کلیم کرتے ہیں نا 100% پاکستانی, یس اٹ از میڈ ان پاکستان, اٹ از ڈیزائنڈ ان پاکستان, اٹ از مینوفیکچرڈ ان پاکستان اور اسمبلڈ ان پاکستان. اب کچھ لمیٹیشنز ہیں, کوئی پھول ہے وہ اگتا ہی نہیں پاکستان کے ساتھ زمین پر, مگر وہ اس خوشبو کے لیے ضروری ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کو امپورٹ کرنا ہے. بہت سارے انگریڈینٹس ہیں, را مٹیریل ہیں جو کہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, بہت سارے ہیں جو ود ان پاکستان بھی ہمیں سورس ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل گلاب اس کے اندر سے ایک ہے, روز. تو کیونکہ اب جاسمین پاکستان کے اندر بہت زیادہ پروڈکشن نہیں, انڈیا اس کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے. ہماری زیادہ تر جو سورسنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ ٹرکی سے ہوتی ہے اور دبئی سے ہوتی ہے. انڈیا کا تھوڑا سا پارٹ ہے لیکن وہ بھی وایا دبئی ہی آتا ہے. بہت سارے پروڈکٹس ہیں جو کہ ہم لوگوں کو امپورٹ کرنا ہماری مجبوری ہے. ڈیفینیٹلی وہ اس سرزمین پہ اگتا ہی نہیں ہے, وہ اس کا تعلق ہی نہیں ہے, لیکن اٹس اے کمپلسری پارٹ فار دا فریگرنس, فار دا خوشبو جو کہ آپ ڈیزائن کریں. تو وہاں ہماری لمیٹیشن ضرور ہے, لیکن اس کے علاوہ اس کو را مٹیریل کے بعد یہاں پہ اسمبل کرنا, بلینڈ کرنا, مینوفیکچر کرنا, باٹلنگ کرنا, پیکیجنگ کرنا, ایوری تھنگ از ڈن ان پاکستان. دیٹس ہاؤ وی ڈو دیٹ. اچھا مہتاب بھی, ہم تھوڑی کمرشل سائڈ سے ہٹ کے پرسنل لائف پہ آتے ہیں, کہ پرسنل اسٹرگلس پہ آتے ہیں. دیکھیں پاکستان کے اندر ای کامرس ابھی بھی میچور نہیں ہے. آپ کو ریفنڈس کے ایشو ہوتے ہیں, آپ کو انڈیلیورڈ کے ایشو ہوتے ہیں, ریٹرن ریشو کافی زیادہ ہوتے ہیں ای کامرس کا. بہت سارے میرے سامنے لوگ شروع کرتے ہیں ای کامرس اور صرف ریٹرنس کی وجہ سے بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ نے اس کو کیسے کور کیا ہے, کیونکہ مجھے یاد ہے آپ نے مینشن کیا تھا آپ نے کچھ فلوز بنائے ہیں, تو اگر آپ تھوڑا سا اس پروسیس کو بریک ڈاؤن کر دیں فار somebody who is willing to start. ویل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, پاکستان میں ای کامرس واقعی میں مشکل ہے. اس میں مشکل میں میرے نزدیک سب سے بڑا چیلنج وہ اویئرنیس ہے, وہ ایجوکیشن ہے لوگوں کے اندر. یعنی اب آپ یہ دیکھیں, رات کو لیٹ نائٹ ایک لڑکا یا کوئی بھی بندہ وہ اسکرولنگ کر رہا ہے, اس نے دیکھا پرفیوم کی ایڈ, اس کو سمجھ آیا, اس نے پرچیز کر لیا. اب اس بات کو سمجھیں کوئی بھی کہ وہ جو آپ کو ایڈ آ رہی ہے وہ ایسے نہیں آ رہی, اس کے اوپر ایک پورا سسٹم, پوری کاسٹ انڈیوس ہے. وہ کاسٹ کنسیڈر کر لی جاتی ہے جب کوئی بھی شخص ویب سائٹ پہ آ کے پرچیز کرتا ہے. وہ پرچیز کر لی, اب آپ صبح اٹھے, آپ نے آرڈر کینسل کر دیا, دیٹس اوکے. پرابلم ہے وہاں پہ جب آپ نے آرڈر بھی کنفرم کر دیا. وہ کنفرم کیسے, آپ کو ایک روبو کال آتی ہے, وہاں سے آپ کنفرم کرتے ہیں. آپ نے آرڈر بھی کنفرم کر دیا, رائڈر لے کے ڈلیور کرنے کے لیے پہنچا اور آپ نے کہہ دیا کہ نہیں سر, آئی ڈونٹ نیڈ دیٹ. سو ایک اس کے پیچھے ایک پورا پروسیس ہے جو کہ انڈیوس ہو رہا ہے. لوگ کیوں ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دیٹ لاجسٹک کی کاسٹ 200-300 روپے, اس کی بات نہیں ہو رہی. اگر ہم اس کو مٹیریل کاسٹ کے اوپر بھی لے جائیں تو وہ لاجسٹکس کی کاسٹ ہے, وہ فلائر کی کاسٹ ہے, اس کے اندر ایک انوائس ہے, اس کے اوپر ایک ریسورس لگا تھا, ایک لیبر, ایک لڑکا جو بھی تھا اس آرڈر کو تیار کرنے کے لیے لگا تھا. اس سے پیچھے پروڈکٹ کو ٹریڈ کرنے, اگر آپ ٹریڈر ہیں تو آپ نے منگوایا تھا, اس کے پیچھے ایک پوری لاجسٹک کاسٹ ہے. اگر آپ مینوفیکچرر ہیں تو اس کے اوپر ایک ٹائم صرف ہوا تھا ایک بنانے کے لیے پروڈکٹ کو. تو ایک پورا ایک کاسٹ ہے جو کہ انڈیوس. اچھا مارکیٹنگ کاسٹ ہے, وہ جس جو مارکیٹنگ آپ کو نظر آئی تھی فیس بک سے, جس کے تھرو آپ آئے. تو یہ بہت سارے پرابلمس ہیں. اب پاکستان کے اندر آپ نے اگر کرنا ہے تو ایک چیز ہے, یہ چیز مینیمائز ہو سکتی ہے, ختم نہیں ہو سکتی. یو نیڈ ٹو اکنالج دیٹ کہ ہم لوگ ویسٹ کے ماڈل پہ نہیں, ویسٹ کی پری پیمنٹ ماڈل ہے. تو وہاں پہ اگر ریٹرن آ بھی جاتی ہے تو اسے دکھتی نہیں ہے کسی کو بھی. یہاں پہ انفارچونیٹلی سی او ڈی ہے, آپ سارا ریلائی کر رہے ہیں لاجسٹک پارٹنر کے اوپر. تو یہاں پہ پورا ایکو سسٹم ابھی بلڈ ہونے کی ضرورت ہے. اف یو آر این انٹرپرینور اور آپ اسٹارٹ لے رہے ہیں, کوئی بھی اسٹارٹ اپ ہے, سو یو نیڈ ٹو اکنالج کہ بھائی یہ ہونا ہے. آپ اپنی کاسٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں, آپ اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے اندر لا سکتے ہیں, آپ چیک آن ڈلیوری, اینی تھنگ یو کین ڈیولپ ڈفرنٹ اسٹریٹجیز. میں نے کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے بعد جب آپ اسٹارٹ کر لیں تو آپ کی لاجسٹکس کے ساتھ جو بھی آپ کا پارٹنر ہے, آپ کا ٹی سی ایس ایل, سی ایس ایل, کوئی بھی جو آپ کا پارٹنر ہے, اس کے ساتھ آپ الائنڈ رہیں اور ڈیلی فالو اپ لیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں, کتنے پارسل ڈلیور ہو گئے ہیں, کتنے رہ گئے ہیں. تو وہ پھر بھی آپ ریڈیوس کر لیں گے, منیمائز کر لیں گے. پروبیبلی آپ انڈر 10% آ جائیں گے. بٹ نارملی 30-35-40% ڈیلیز جا رہے ہوتے ہیں اور انڈیلیورڈ آ رہے ہوتے ہیں. اس میں میجورٹی پرابلم لاجسٹکس یعنی جو رائڈر وغیرہ ہیں, جو ان کے پارٹنر ہیں, اور کسٹمر کے اینڈ پہ آتی ہے. اس میں کہیں پہ کسٹمر قصوروار نہیں بھی ہوتا. بہت سارے رائڈر بغیر کسی لوکیشن پہ جائے گئے تھے, ایڈریس نہیں ملا, فون نہیں اٹھایا, نمبر نہیں تھا, اس طرح کے پرابلمس آ جاتے ہیں. تو ایک ایکو سسٹم کی ضرورت ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم لوگوں نے 4 میکانزم ڈیولپ کیے ہیں. جیسے آرڈر لینڈ کرتا ہے, سب سے پہلے ان کو ایک کنفرمیشن کال جاتی ہے روبوٹ کے تھرو.
صحیح. वो एक रोबो कॉल का एक सर्विस है. उसके अंदर वो पूछता है आपसे कंफर्म करने के लिए या कैंसिल करने के लिए, वो आप कर देते हैं. जो लोग कंफर्म कर देते हैं वो तो हमारे ऑलरेडी प्रोसेस हो जाते हैं. जो लोग कंफर्म नहीं करते उनको मैनुअल कॉल्स आती हैं. अच्छा. मैनुअल कॉल्स के बाद कंफर्मेशन अगर हो जाती है, वेल एंड गुड. नहीं होती तो व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप होता है उनको. उसमें भी हम लोग वी वेट फॉर 3 days. 3 दिन का, अगर 3 दिन के अंदर नहीं करेंगे तो हम ऑलरेडी ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे. हम उसे प्रोसेस नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि अगर वो अभी कॉल आंसर नहीं कर रहे तो देर आर 99% चांसेस जब राइडर कॉल करेगा तभी आंसर नहीं होगी. तो इस वजह से हम उसको 3 दिन के बाद कैंसिल कर देते हैं. इसके बाद फिर हमारी टीम के पास आता है. टीम ऑर्डर का एड्रेस, बंदे का नाम और ये चीज़ें स्कैन करती है. सिस्टम जॉब फ्लो की बात कर रहे थे. हमने सिस्टम के अंदर एक फ्लो लगाया हुआ है कि जैसे ही ऑर्डर लैंड करे हमारी वेबसाइट के ऊपर तो वो जो कस्टमर है, जो कंसाइनी है, उसको उसका पीछे हमारे अगर डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसका जाके बिहेवियर स्टडी करे. अगर उसके ऑर्डर में ऑलरेडी 40% के करीब रिटर्न्स या अनडिलीवर्ड आ रहे हैं तो उसके ऑर्डर पे सस्पिशियस ऑर्डर टैग कर दें. और अगर मोर देन 70% है तो उसका ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दें. सही. तो इस तरीके के कुछ प्रोसेस हैं जिससे हम फिल्टर कर जाते हैं. अगेन वी कैन नॉट इग्नोर दैट. बहुत सारे हमारे पास ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि जेन्युइन बायर्स हैं मगर किसी भी वजह से उन पे टैक्स लग चुके हैं. वो कंट्री में अवेलेबल नहीं थे, सिटी में नहीं थे, या बाय एनी हाउ दे वर नॉट अवेलेबल. जेन्युइन रीजन भी हो सकती है. तो इस तरह के फ्लोज के अंदर वो भी फिर वो टारगेट हो जाते हैं. वो एक प्रॉब्लम आता है. अच्छा मेहताब भाई, आपने बहुत टेक्निकल बातें भी बताई हैं इसके अंदर कि किस तरह आप पूरी जर्नी को मैप करते हैं और किस तरह आपने रिटर्न रेशो कम किया. अब इसके अंदर एक छोटा सा और सवाल है, कौन सी कोरियर कंपनी आप रिकमेंड करना चाहेंगे जो आपको लगता है सो फार आपको आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक बेहतरीन जा रही है? हर एरिया के लिए, हर सिटी के लिए मुख्तलिफ है. ठीक है. कुछ ऐसी कोरियर कंपनीज हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं किसी स्पेसिफिक एरिया में. फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट ट्रैक्स, आई एम नॉट यूजिंग ट्रैक्स राइट नाउ, बट ट्रैक्स हैज वेरी गुड प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स. उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैकेनिज्म है ना वो बहुत अच्छा है. बट इट इज़ ओनली गुड फॉर इन कराची. लाहौर में आके वो स्लो हो जाते हैं. उनकी डिलीवरी लाहौर में अगर मैं मुल्तान से शिप कर रहा हूँ तो 24 आवर्स में नहीं पहुँचती. वो इट टेक्स 3 to 4 days. TCS वहाँ कवर कर जाता है. TCS का नेटवर्क उन एरियाज़ में है जो कि बहुत रिमोट एरियाज़ है, जो कि बाकी 3, 4, 5 दिन ले जाते हैं. ये 2 दिन 3 दिन के अंदर डिलीवर कर देते हैं. बट हर कंपनी का अपना प्रोज एंड अपने कॉन्स है. सो व्हाट आई डू, आई हैव एग्रीगेटर इन बिटवीन. हमारे पास एक स्मार्ट लेन का पोर्टल है, वो लॉजिस्टिक्स एग्रीगेटर है. हमारा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ है. वो आगे TCS, LCS, ट्रैक, स्विफ्ट सब लोगों के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, नाइस. तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें कस्टमर कहता है कि हमें ये पार्सल LCS से चाहिए तो हम लोग उनके पोर्टल पे LCS को टैग कर देते हैं. तो वो LCS के थ्रू पार्सल चला जाता है. सो वी डोंट नीड टू हैव कॉन्ट्रैक्ट विद ऑल ऑफ देम. वी हैव जस्ट अ पर्सन इन बिटवीन और वो हमारे बिहाफ पे कर लेते हैं. स्मार्ट लेन के अंदर आप वो स्मार्ट लेन डिसाइड करती है कि किस कोरियर से भेजना है या वो आप ही डिसाइड करते हैं? well, दोनों ऑप्शन है. एक उनका स्मार्ट AI है, उसके अंदर वो जोन सा कोरियर उनके एरिया में बेहतर परफॉर्म कर रहा होता है वो ऑटो साइन कर देते हैं. और हमारे पास मैनुअल एक्सेस भी होती है. इफ़ यू वांट टू ओवरराइड, अगर एक एरिया में TCS अच्छा परफॉर्म कर रहा है बट द कस्टमर इंसिस्ट कि आप मुझे LCS के थ्रू ही भेजें तो हम LCS चूज़ कर लेते हैं. सही. तो हमारे लिए वो ईजी हो जाता है. अच्छा मेहताब भाई, आपकी एकेडमिक जर्नी की अगर बात करें, आपने गोल्ड मेडल भी लिया हुआ अपने मास्टर्स के अंदर. डज दैट हेल्प यू इन रनिंग द बिजनेस? क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई डिग्री ज़रूरी नहीं. वुड यू सेकंड दैट ओपिनियन या आप कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ. मैं तो हाई सपोर्टर हूँ एजुकेशन का. मैं 12 दफ़ा वीडियोज़ भी बना चुका हूँ, इस पर बात भी कर चुका हूँ कि भाई तालीम का मकसद आपको कहीं पे पैसे कमाने का ज़रिया नहीं. इट जस्ट अलाउज यू टू गिव पर्सपेक्टिव ऑफ न्यू थिंग्स. इट्स अ माइंडसेट. लेकिन ना एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन का और बाकी एक सादे बंदे का क्या डिफरेंस है? अपरेंटली सेम, एवरीथिंग इज सेम. तो व्हाट्स द डिफरेंस? द डिफरेंस इज माइंडसेट. वो एजुकेशन आपको एनेबल करती है मुख्तलिफ नज़रिए को, मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ को मुख्तलिफ नज़रियों के देखने का. सही. सो मैं जो भी हूँ आज, आई एम टॉकिंग टू यू, इट्स बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन. मैं अगर आज किसी से मिलता हूँ, किसी को भी इन्फ्लुएंस करता हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन. माई एजुकेशन हैज़ एनेबल्ड मी कि मैं चीज़ों को मुख्तलिफ नज़रिए से देख सकूँ. यू सी, अब इसके एग्जाम्पल ऐसे है कि आप इन परफ्यूम्स को एक परफ्यूम की बॉटल के तौर पे देखते हैं ना. आई डोंट सी देम एज अ परफ्यूम बॉटल. मेरे लिए इसको देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाता है. 100%. आप जिस भी फील्ड के अंदर होंगे, इफ़ यू आर इनटू एग्रीकल्चर, इफ़ यू आर इनटू इंजीनियरिंग या पॉलिसी मेकिंग, तो आपका उस चीज़ को देखने का नज़रिया और है, मेरा और है. आप, मेरे लिए इट्स जस्ट अ पॉलिसी, बट यू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म बिहाइंड दैट कि वो क्यों बनी. एंड योर एजुकेशन हैज एनेबल्ड यू टू सी दैट. तो एजुकेशन का ताल्लुक आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग के साथ है. उसका ताल्लुक
कभी भी मेरे फाइनेंसेस से नहीं है, वो इनडायरेक्टली लिंक करेगी मेरे माइंडसेट को टू एनालाइज दैट कि यहाँ अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. मतलब डिग्री जरूरी है. हाँ, इट इज जरूरी. डिग्री का लफ्ज आप ले दो तो जरूरी है. कॉन्ट्रडिक्शन एजुकेशन सिस्टम से हो सकती है, एजुकेशन से नहीं. तो जितने लोग डिग्री के खिलाफ है ना, वो सिस्टम के एक्चुअली खिलाफ है. दे आर नॉट आउट अगेंस्ट एजुकेशन. क्योंकि वो जो कहते हैं ना डिग्री जरूरी नहीं है, वो खुद भी एजुकेटेड ही होते हैं भाई. अब कोई बताओ जो ना हो. अच्छा मेहताब, भी आपने सेंचू बनाया, आपका एक बेबी ब्रांड होता है, आराम आराम से चलाते हैं उसको. एक पॉइंट आता है जब आपको फील होता है कि यार आप मुझसे अकेला नहीं हो रहा, फिर आप टीम हायर करते हैं, यू ग्रो इट. तो वो पूरी जर्नी के अंदर अब तक कोई एक ऐसा इवेंट बताएं जो आप जब भी सोचते हो आपका एक हार्ट मेल्ट हो जाता है, और एक कोई ऐसी जर्नी, एक पूरी जर्नी के अंदर कोई ऐसा इवेंट बताएं जो आपके ऐसे मतलब वर्स्ट नाइटमेयर हो, जिससे बाकी लोग सबक सीख सकें. अच्छा यार, सच मेरे साथ अभी तक तो दोनों नहीं गुजरे. ना ही मेरा कोई नाइटमेयर गुजरा है, ना ही मेरा कोई मेल्टिंग पॉइंट गुजरा है. हाँ, मैं आपको वैसे एक क्लिप बताता हूँ जिस पे मेरा हार्ट मेल्ट हुआ था. शायद वो खुशबू के हवाले से हो गया, शायद वो कोई आई डोंट नो क्या उसमें एक, लेकिन इमोशनल मेरी एक अटैचमेंट उस क्लिप से इसलिए है कि वो किसी ड्रामे का क्लिप था और वो फेसबुक पे रील के अंदर आया था. उसके अंदर एक शख्स होता है जो कि बज़ाहिर बड़ा मुनासिब तबके से या कोई ज़्यादा पैसे नहीं होते, वो एक बंदे के पास जाता है खुशबू की दुकान पर और वहाँ जाके कहता है कि कोई खुशबू चाहिए तो महंगी वाली खुशबू दिखाना. तो वो दुकानदार ज़ाहिर है अपेरेंटली वो देख के वो जज करता है और वो कहता है कि इसको कुछ भी नहीं, क्या ठीक है हल्की सी दिखा. वो कहता है नहीं, इससे भी अच्छी दिखाओ जी, इससे भी अच्छी दिखाओ. तो दुकानदार कहता है तुम्हारे पास पैसे हैं? वो कहता है पैसों की फिक्र ना करो, ऊद दिखाओ मुझे असल वाला. तो कहता है तुम्हें पता भी है ऊद कितने का होता है? वो कम से कम 30-40 हज़ार रुपए का होता है. तो वो ना अपनी जेब से यूँ निकालता है पैसे यूँ इकट्ठे करके, वो शायद 10-15-20 रुपए के 100-500 के नोट होते हैं मुख्तलिफ. तो वो दुकानदार बड़ा हैरान होकर पूछता है भाई चाहिए किसके लिए? तो कहता है मैं ना मदीना जा रहा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लेके जाऊँगा. वो पॉइंट ना जब भी मैं सोचता हूँ ना, ये अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं. ठीक है, सो आई डोंट नो क्यों मेरी इमोशनल अटैचमेंट है इस क्लिप के साथ. तो शायद मैं अपने काम से भी रिलेट करता है, तो मेरा भी कभी भी जाने का इत्तेफाक होना तो आई चूज व्हाट्स बेस्ट इन माय स्टोर, जो भी बेस्ट है, जो भी मैं कर सकता हूँ. तो मैं जब भी गया हूँ मैं वो साथ लेके जाता हूँ. तो एक वो शायद अटैचमेंट आप इसको रिलेट कर सकते हो. एक जो आपने कहा ना कोई नाइटमेयर सॉर्ट ऑफ थिंग, वो अगेन वो अवेयरनेस से है. जब मैंने शुरुआत की थी ना काम की, तो कुछ अर्से बाद हमने कैंपेन चलाई कासिम अली शाह साहब के साथ, मेरे टीचर हैं. वो अनपेड थी. वो नीचे जितना क्रिटिसिज्म आता है ना, वो बहुत बड़ा नाइटमेयर है. वो ये उस दिन कंट्रोवर्सी भी चल रही थी उन दिनों में, मेरे ख्याल में वही है. नहीं, कंट्रोवर्सी से भी पहले का टाइम. अच्छा. अब प्रॉब्लम ये है कि जितने लोग तनकीद करते हैं ना, किसी एक ने भी काम नहीं किया होता खुद. ये जितने लोग बैठे हैं ना, एम्पैथी जब आपके अंदर होगी ना, जिसने काम किया हुआ ना मेरे भाई, उसके अंदर एम्पैथी होगी. वो महसूस कर सकता है कि वो अगला कितनी स्ट्रगल करके ये पेन लेकर आ रहा है, ये जो कंटेंट डिजाइन कर रहा है, ये मार्केटिंग कर रहा है, व्हाटएवर इट इज. आपको पसंद नहीं आ रहा, ओके ठीक है, बट तनकीद जो है ना, एक होती है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, दैट्स गुड फॉर यू एंड फॉर द बिजनेस एज वेल. एक है बस मुफ्त की तनकीद, ए भाई ना लेना ना देना आके जी. और पाकिस्तान के अंदर चंद पेटेंट वर्ड्स हैं, फ्रॉड, 2 नंबर, जाया होगा. तो आपका कोई लेना देना नहीं भी होगा ना, आप आएंगे और इस तरीके को, ये नाइटमेयर हो सकता है किसी भी बिजनेस का, मेरा नहीं सिर्फ किसी भी बिजनेस का. तो ये होता है. सही. अच्छा, इसके अंदर वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. कोई भी बिजनेस हो तो नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है. आपके वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से कितना नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट आया? मेरा ख्याल पॉजिटिव ही है. वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू बहुत सारी हमें कॉल्स आती हैं कि जी मैं मस्जिद में गुजर रहा था, एक बंदे ने लगाई हुई थी, मैंने उससे रोक के पूछा कौन सा, फलाने बंदे से मैंने पूछा, उसने रिकमेंड किया. तो बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक आता है. नेगेटिव शायद हम तक पहुंचता नहीं होगा डेफिनेटली होगा. हर किसी को, यू कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीबॉडी एंड वी आर ओके विद दैट. दैट्स व्हाई वी हैव अ रिटर्न पॉलिसी. If you are not comfortable with it, you can return the products. No problem with that. अपनी रिटर्न पॉलिसी को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह वर्क करती है. जब आपके पास ऑर्डर आता है, बॉक्स के अंदर एक पॉकेट कैरियर होता है, एक सैंपल होता है और एक बॉटल होती है. पॉकेट कैरियर और जो बॉटल है वो सेम परफ्यूम होता है, सैंपल एक रैंडम हम बेचते हैं ताकि आप और भी चीजें चेक कर सकें. आप पहले पॉकेट कैरियर को चेक करेंगे. इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट,
इट्स ऑल योर्स टू यूज़. अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप मेन बॉटल को यूज़ किए बगैर हमें प्रोडक्ट भिजवा दें. यू हैव फर्स्ट 15 डेज आफ्टर द फर्स्ट 15 डेज ऑफ परचेज. जब हमारे पास जैसे ही पार्सल पहुंचेगा, आपने अगर एक्सचेंज का कहा है हम एक्सचेंज कर देंगे, अगर आपने रिफंड का कहा है तो अकाउंट डिटेल्स जो आप मेंशन करके भेजते हैं हम उसमें रिफंड कर दिया. एंड दैट इज 100% यस 100%. नो उसके अंदर कोरियर वगैरह कुछ भी. जब शुरू हमने किया था, हमने आज भी लिखा हुआ है कि हम कोरियर चार्जेस रिफंड नहीं करेंगे, लेकिन हमने रोके आज तक किसी के नहीं, बिकॉज कस्टमर ने पे किया ना भाई. हाँ जी. तो जब पे किया तो हम वापसी दे देंगे. मतलब आपको कॉस्ट पड़ जाती है लेकिन कोई बात नहीं. आप अब्लाइज कर जाते हैं. अच्छा मतलब भाई इतनी क्राउडेड मार्केट हो चुकी है, इतने सारे ब्रांड्स हैं, सेंट के नाम से तो कोई बहुत सारे ही खुल चुके हैं. इतनी कंपटीशन के अंदर एक तो आप कहेंगे कि आपको फायदा हो रहा है जो हो रहा है, लेकिन इसके साथ कीप अप आप कैसे कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजीज को किस तरह अलाइन कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की हैबिट्स चेंज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता. वो ऑनलाइन परफ्यूमरी को शॉप करना शुरू कर रहे हैं, उनको समझ आ रहा है नोट्स पढ़ के कैसे ऑर्डर करते हैं. हाउ डू यू मेक श्योर कि यू कीप ऑन इनोवेटिंग टू केटर दिस कंपटीशन? ओके, सो हर चीज़ का एक प्लस और एक माइनस होता है. आपने खुद भी कहा, मैं भी अभी दोबारा कहता हूँ, जब मार्केट बहुत ज़्यादा सैचुरेट होगी ना, तो मशरूम साइज जितना बढ़ेगा उतना अच्छे प्लेयर्स के लिए फ़ायदा होता है. एक सेकंड बात काट रहा हूँ, मशरूम साइज का अगर थोड़ा बता दें. मशरूम साइज डेफिनेटली एक अम्ब्रेला होती है. अम्ब्रेला के अंदर जितने लोग नीचे आते जाते हैं उसको एक मशरूम साइज कहते हैं. यानी जितनी बड़ी मार्केट बढ़ती जाएगी मशरूम साइज बढ़ता जाएगा. ठीक. सो जितना मशरूम साइज बढ़ेगा अच्छे प्लेयर के लिए फ़ायदा इसलिए कि जब लोग मुख्तलिफ लोगों को ट्राई करेंगे, दिल गेट टू नो दिस पर्सन इज रॉन्ग, एंड उससे जो मंगवाया था वो अच्छा बंदा है. तो वो आपके लिए इनडायरेक्टली फ़ायदा ही होता है. वो मार्केट क्रिएट बंदा वो करता है, परफ्यूम की अवेयरनेस किसी और ने डाली है उस स्पेसिफिक बंदे के लिए. कैश ऑन दैट. हाँ, आपका जो मार्केटिंग एक्सपेंस बच जाता है, तो वो इनडायरेक्टली ढूंढता ढूंढता आ ही जाता है आपके पास. सो इट्स अ प्लस पॉइंट एज वेल. इनोवेट हम लोग इस तरीके से कर रहे होते हैं, वी आर कंसिस्टेंटली इन टच विद मार्केट. हम लोग प्रोडक्ट को इनोवेट करते रहते हैं, हम लोग नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, हम लोग कंटेंट के थ्रू एंगेज करते रहते हैं लोगों को, सो दे नो व्हाट सेंटिव इज, व्हाट पार्ट दे आर प्लेइंग एंड हाउ दे आर केटरिंग द मार्केट. सो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डेवलप रहता है. तो आप कंपेटिटर्स के भी परफ्यूम्स मंगवा के चेक करते हैं? नॉट एवरीबडी, बट यस, शुरू के अंदर हमने 2-4 किए थे, बिल्कुल किए थे. अच्छा बेताब भाई, आपके जो शुरू से विजन रही है ना, वो एक ब्रांड बनाने की है, जो कि आप अभी भी कहते हैं कि 10 साल मुझे लगेंगे और मैंने इसको एक ब्रांड बनाना है. अच्छा, ब्रांड और दुकान में ना बड़ा फर्क है. बहुत सारे लोग ई कॉमर्स शुरू कर देते हैं और उसको एज अ दुकान ट्रीट करते हैं. दे फोकस ऑन जस्ट द मनी. आप लॉयल फैन बेस, कस्टमर बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसमें आप बताएं कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्टर जो आपको टॉप 3 टॉप 5 लगते हो कि भाई ब्रांड और दुकान में ये फर्क होता है. सर सबसे पहले देखें, दुकान जो है वो शॉर्ट टर्म फोकस्ड होगी, ब्रांड हमेशा लॉन्ग टर्म फोकस्ड होगा. हम 3 साल से प्रॉफिटेबल नहीं है. वट एवर वी अर्न वी इन्वेस्ट दैट बैक इनटू द मार्केट इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग. सो सबसे पहला, डू नॉट focus on earning money. Focus on how to get the share of the market, how to get into the people. Secondly, when you get into the people, how to build the relation. मैंने गलती की थी, एक गलती हुई हुई है मेरे से. I admit that कि जब शुरू के अंदर हमारा स्केल हुआ था तो because I was alone, शायद बहुत ज़्यादा burden था, तो वो थोड़ी सी arrogance आती है. जब वो arrogance आई ना अंदर, तो वो एहसास हुआ कि गलत. Always stay humble, whatever it is. वो एरोगेंस भी शायद एरोगेंस नहीं होगी, बट मैं जब कस्टमर रिलेशनिंग में था तो मैं चिढ़ जाता था बहुत जल्दी. दैट्स वेयर आई रियलाइज्ड कि आई नीड पार्टनर्स और आई नीड अ टीम हु कैन हैंडल दिस एज वेल. वो इतनी सारी क्वेरीज थी और शायद ओवरवेल्म था. मुझे लग रहा था कि बस अब तो मैं टेक ऑफ कर गया. तो वो एक प्रॉब्लम था. उसको बाद में जब मुझे एहसास हुआ, तो नाउ आस्क एनीबडी जो जिनके साथ मेरी गपशप होती है किसी भी कस्टमर से. हाँ, आई ऑलवेज ट्राई टू स्टे हम्बल. अगला गलत भी बोल रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स माई पार्ट. सो जस्ट बिल्ड दैट रिलेशन, कीप दैट रिलेशन विद देम, एंड देन जस्ट कीप ऑन फोकसिंग ऑन योर वर्क. दूसरा क्या कर रहा है, इट्स नन ऑफ योर कंसर्न. उसकी क्या सेल्स है, दैट्स नॉट माई पार्ट. आई जस्ट नीड टू फोकस ऑन माई पार्ट एंड दैट्स गुड टू गो. अच्छा, मतलब ब्रांड बिल्डिंग के अंदर यू नीड टू हैव लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म विजन. सिर्फ पैसे पे फोकस नहीं करना. ठीक है, दैट्स हाउ यू मेड सेंट अ ब्रांड एज वेल. अच्छा, अगर सेंचू की मैं फिगर्स की बात करूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग सिर्फ इसी में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल, आप मुझे बताएं कि आपकी जो मार्केटिंग कॉस्ट शुरू में थी और मार्केटिंग कॉस्ट जो आपकी अब है, उसमें कितना फ़र्क है, आपके रेवेन्यू में कितना फ़र्क है, किस तरह से आप इन फिगर्स को मैनेज कर रहे हैं. हमने 2021 में जितना भी बिजनेस किया, हमारा स्टार्ट 2021 था, हमने जितना भी बिजनेस किया था वी डिड 4 times in 22. ठीक है, 2021 multiplied by 4 is 22. Whatever we did in 22, 4 times of that was done in 23. Great, माशाल्लाह. अब जितना हमने 23 के अंदर किया, अब तक हम पूरा कर चुके हैं. मतलब 5 महीनों में, 5 महीनों के अंदर ऑलमोस्ट. ठीक है, तो
शायद इस साल 2x होगा, इंशाल्लाह 4x मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ता जाता है तो वो जो x है वो ख़त्म हो जाता है और परसेंटेज के अंदर आता है। 100% ऐसे ही। तो प्रोबेबली हम शायद इस दफ़ा 2x पे होंगे। अच्छा, जो दूसरी बात है मार्केटिंग का एक्सपेंस बढ़ा है। जब हमने स्टार्ट किया था तो हम अपने रेवेन्यू का शायद 10-15-20% लगाते थे। इस टाइम अपने रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 33% लगाते हैं, 33 to 35%। Can you give a figure on the marketing फिगर cost? ई कॉमर्स के अंदर ना ऐसे नहीं है, Like on a like average 3 months का average अगर लिया जाए प्रोबेबली हम 3 महीनों के अंदर लगा देते होंगे कोई 7-8 मिलियन। 7-8 मिलियन collectively of 3 months, ठीक है on average, सही। And आप कैलकुलेट कर लेना 33% है मार्केटिंग कर लो, कोई बात नहीं। अच्छा मैं अभी आपकी पर्सनल लाइफ में अगर दोबारा हूँ तो आपकी कुछ हॉबीज कुछ ऐसा बताएं जो आपको लगता हो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं आपकी ग्रोथ के अंदर सेट जी के। पर्सनालिटी के अंदर आई लव ऑब्जर्विंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, एवरी इमोशन, एवरी मूवमेंट। बचपन में आई वाज वेरी गुड, बल्कि आज भी आई एम वेरी ह्यूज फैन ऑफ शर्लक होम्स। तो वो उससे मुझे ऑब्जर्वेशन की बहुत ज़्यादा जो है लत लग गई, तो उसने बहुत ज़्यादा किया। आई ऑलवेज यूज टू वॉच मूवीज फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, नॉट फॉर द एंटरटेनमेंट। ठीक है वो था, लेकिन मैं कोई ना कोई लेसन निकालता था, आज भी निकालता हूँ। तो वो आई थिंक उसने बड़ा एक किरदार मेरे अंदर अदा किया कि वो फिर आप जब चीज़ें देखते हैं ना ग्रेजुअली, इट इज़ नॉट डन ओवरनाइट। आपको एक वक्त लगता है जिसमें आप मुख्तलिफ नज़रिए से चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। अगेन मैंने आपसे कहा एजुकेशन का भी यही काम है। वो एजुकेशन अगर आपने कोई मूवी देखी है और आपने एक मुख्तलिफ नज़रिए से देखी है, एंटरटेनमेंट के अलावा कोई लेसन निकाला है, तो आपका नज़रिया मुख्तलिफ है ना, तो अगेन ये भी एजुकेशन है। तो शायद मेरे ख्याल से इसी का किरदार, फिर आपकी घर की ग्रूमिंग, आपकी फैमिली ग्रूमिंग, आपके दोस्त, आपका एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे सक्सेस में, शायद मैं अभी सक्सेसफुल भी नहीं हूँ, मेरे नज़दीक तो अभी सक्सेस की बहुत लंबा जर्नी है वो, जो कि अभी वक्त लगेगा, लेकिन जब पहुंचूंगा तो उसमें ये नहीं मैं कह सकता कि एक स्पेसिफिक ये चीज़ थी जिसने मुझे सक्सेसफुल बनाया। इट्स अ सेट ऑफ थिंग्स और इट्स अ लिस्ट। अगर मैं जॉट डाउन करना शुरू करूँ तो पेज खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो लिस्ट नहीं खत्म होगी। हर एक शख्स जिसे कुछ ना कुछ सीखा, कोई उस्ताद, कोई घर में वालदा, बहन भाई, उस्ताद, तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। मतलब योर हॉबी इज टू लाइक कीप लर्निंग। हाँ, कीप लर्निंग, यस। सही है। अच्छा मेहताबी, हाउ डू यू मैनेज वर्क लाइफ बैलेंस? बहुत मुश्किल सवाल। नहीं होता, नहीं होता। नहीं होता। इफ़ यू आर वर्कaholic, आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है। इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ वेरी मच इनटू कंफर्ट जोन, आपकी वर्क लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। जो भी इस तरह का बंदा होगा ना, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। आइदर आई एम वेरी मच वर्कaholic और आइदर आई एम वेरी मच इनटू कंफर्ट जोन। मेरा ऑफिस आने को दिल नहीं करता। फेजेस चलते रहते हैं। फेजेस आते हैं, तो वो फेजेस की सूरत में बैलेंस हो जाता है। कभी आपने फैमिली को टाइम दे दिया, कभी कर लिया, फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कमिटमेंट्स है, दोस्तों के साथ आप बहुत देर बाद मिलते हैं, आप इस तरह की चीज़ें होती हैं। इट्स मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। शायद आई एम स्टिल लर्निंग एज आई सेड, तो शायद मुझे ज़िंदगी में कभी कुछ सीखने का मौका मिल जाए कि शाम 5 बजे टक बंद जाओ घर। So being an entrepreneur, it's the toughest job. You are, usually I say that you are the first person to come into the office and you are the last person to go. You are the last person to get paid. बल्कि सारी चीज़ें होने के बाद आप शायद मिलते भी नहीं हैं। बहरहाल जिसको ये नशा है, जिसको ये लत है, it's very much overwhelmed. लेकिन जितनी इसके ऊपर एफर्ट्स हैं, फ्रूट भी तो वैसा ही है ना इवेंचुअली। तो वो लेकिन वो सब्र का फल मीठा जो कहते हैं ना, वो सब्र बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। सही बात है। अच्छा लास्टली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एंटरप्रेन्योर थिंग, तो इसके आप मुझे बताएं कोई ऐसी एडवाइस देना चाहें टू एनीबडी हु इज़ विलिंग टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ बिजनेस, सिंस आप एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ाते हैं BZU के अंदर, थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव शेयर करें। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, द वर्थ इज नेवर अबाउट द आइडिया, द वर्थ इज ऑलवेज अबाउट द एग्जीक्यूशन। जस्ट हैव द करेज टू स्टार्ट। आप आज स्टार्ट कर लेंगे, इनिशिएट कर लेंगे, कल को पे ऑफ कर जाएगा। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू डोंट नीड टू हैव अ वेरी डिफाइंड, वेल डिफाइंड प्लान। नोबडी हैज। कोई एक जिसने शुरुआत की थी या जो आज कर भी रहा है, दे डोंट हैव अ डेफिनेट प्लान कि दिस इज हाउ थिंग्स विल वर्क आउट। नहीं, जो आप देखते हैं ना वॉर के अंदर भी स्ट्रैटेजीज होती हैं, दे डोंट हैव अ डेफिनेट प्लान कि हम यहाँ से जाके इतने बंदा को मारेंगे हो गया हम जीते हैं। नहीं, इट्स नेवर लाइक दैट। यू जस्ट नीड टू स्टार्ट और ग्रेजुअली आप वक्त के साथ साथ हिट एंड ट्रायल के बेसिस के ऊपर आप सक्सीड कर जाते हैं। तो ऐसे ही है ना कि अगर हम एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को बोलूँ, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को, कि भाई यूट्यूब चैनल बनाना है और इसके प्लान बनाओ, वो कॉपी राइटर अलग हायर करेगा, वीडियो की टीम अलग हायर होगी, स्क्रिप्टिंग होगी प्रॉपर, और फिर जाके एग्जीक्यूट होगा। और वही एक गिलगित के अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठ के वीडियोस बनाना शुरू करते हैं, देखो काम हो जाता है। तो वो जो कॉर्पोरेट है वो भी अपनी जगह ठीक है, वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट जो यंगस्टर है जिसने स्टार्ट करना है। पॉइंट I'm raising is कि when you chase perfection, क्या आप हर चीज प्लान
اتنا کرتے ہیں کہ ایگزیکیوشن وہ پیچھے ہی رہ جاتی ہے. پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے, 100%. اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. ہم لوگوں کا کام صرف کوشش کرنا ہے. آپ اپنا کام کرتے رہیں, وہ اللہ اپنا کام کرتا رہے گا. آپ اپنی محنت کرتے رہیں, وہ برکت ڈالتا رہے گا. That's it. That's how it works. چلیں مہتاب بھائی, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم Pleasure's all اینڈ آئی ول ٹیک یور لیو. تھینک یو سو مچ ایوری ون فار واچنگ. اگر آپ نے اتنا دیکھ لیا, تھینک یو.